Selamat siang penerbangan yang terhormat, nama saya Fadila, kami senior pada penerbangan ini. Saat ini kita sudah siap untuk berangkat. Silakan menggunakan sabun pengaman, menegakkan sadar kursi melipat dan mengunci meja. Penggunaan powerbank atau perangkat pengisi daya jadi selama penerbangan tidak diperbolehkan. Mohon pastikan powerbank disimpan di kantong kursi di depan Anda. Kupu-kupu terbang tinggi suka indah penari-nari. Terima kasih telah memilih kami dan selamat menikmati penerbangan ini. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Fadila, your senior flight attendant on this flight. We are now ready to depart. Please fasten your seatbelt. Just stick back to the open position for the lock your tables carefully. The use of power bank or similar charging devices is not permitted during flight. Please ensure that your power bank is placed in the safe pocket in front of you. Thank you, Pesawat Flight Indonesia, Best Lovers Airline by Skytrack. Pengguna yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, KPK memperagakan cara penggunaan alat keselamatan penerbangan dan prosedur dalam keadaan darurat. Ladies and gentlemen, under civil aviation safety regulation, we are going to demonstrate the safety equipment and emergency procedures. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur, 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. 4 jendela darurat yang meluncur kabin bagian tengah, masing-masing 2 di setiap sisi. Diagram fast for emergency in those cases like 2 on the left and 2 on the right. For emergency in those cases like the center cabin joint inside. Dalam keadaan darurat, gadis letakkan pandu Anda ke pintu keluar. Video for emergency on the floor will get you to the exit. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut. Bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use a seatbelt as follows: hold your buckle, tighten and unfasten the seatbelt. Baju pelampung ada di bawah kursi Anda dan yang dipakai saat pendaratan darurat di air. Dimohon untuk tidak dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. Your life and your seat to be solely for water evacuation. Please do not remove it from it pass in normal condition. Cara penggunaannya, kalungkan pelampung melalui kepala, kemudian kancingkan dan eratkan. To use it, put left and sound check opening, fasten strap and pull the strap to tighten. Tarik sekerasnya kedua tuas merah untuk menghembuskan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. Chain for the first button for me just before leaving the aircraft. Jika Anda keluar melalui jendela darurat, kepegang pelampung segera setelah Anda berada di atas sayap. If you leave the aircraft emergency exit window, see for the first SMS you are on the way. Baju pelampung dapat juga dikembangkan dengan meniupi pangkaret. Lampu akan menyala saat mata terendam di dalam air. The vessel also be inflated by blowing to the tubes when the vessel activated and the water is immersed in the water. Apabila tekanan udara di kabin berkurang saat tiba-tiba, masker oksigen akan keluar otomatis dari tempatnya. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen, pasang masker di mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Baiklah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. If there is a lost cabin person or your mask, sit up and above your head, remain seated, fasten your seatbelt. Pull the mask to start the oxygen flow, cover your mouth and nose with the mask. Just let it bend your heart and breathe normally. Secure mask first before assisting others. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di kantong kursi di depan atau di samping Anda. Silakan membacanya dengan seksama. The safety instruction card is located in front of your next to you. Please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your kind attention. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita gas kelepas lainnya, pastikan kembali sabuk pengaman Anda telah terpasang dengan sempurna. Terima kasih. Ladies and gentlemen, shortly about take off, please exit your seatbelt. Sekali pasang, thank you.
ya.